اور ہم یہ دنیا کے بعد ہمارے ایک بڑی امید ہے، تو کوئی اور جگہ پر امید نہیں ہے. جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں کھانے پی کر ختم ہونے کے لیے، دنیا کے اندر بڑا بننے کے لیے اپنے نام کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نام بھی مٹ جائے گا. لیکن ہماری وہ دنیا میں رہ کر ہمارے لیے خدا نے ایک بڑی امید لایا تھا. میں جا رہا ہوں تمہارے لیے، آ کر جگہ تیار کر رہا ہوں، پھر میں آؤں گا. یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے، آپ کی آج میں تو پہلا باب ہم ختم کر دیے ہیں. میرے خیال 4-5 پیغامت میں ہم ختم کر دیے ہیں، لیکن آج دوسری باب کو آج کمپلیٹ کرنی چاہیے. اور یہ بڑی آسان ہے، اس کے اندر بڑی گہری تعلیم نہیں ہے. اس دوسری باب کے اندر، رومیو کی دوسری باب کے اندر، آپ کی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سب کے کان تک پہنچ رہا ہے؟ لیکن افسوس ہے میں ہر کو نہیں دیکھ سکتا ہے. شکر ہے، اوکے، آپ کے کئی کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو تو اچھا ہے. یہ LCD کے سامنے اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ادھر بھی ایک اور بھی ریکارڈ ہے، ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور کئی ریکارڈ ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے تو میری شکل نظر آ رہا ہے اور بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اوکے، ہم آج دوسری باب کے اندر ختم کرنا ہے. اس کے اندر بڑی گہرائی کی بات نہیں ہے. ایک پیغام پر یہ دوسری باب ختم ہونی چاہیے. دوسری باب کے اندر ایک مضمون ہے عدالت. سب مختلف قسم کی عدالت کو ہم اس آج کل دیکھ رہے ہیں. کوئی 7-8 کبھی گنتی کر رہے ہیں، 7-8 مختلف عدالت ہے. پہلی آیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی فیسلٹی یہ ہے. پہلی آیت کے اندر سے عدالت ہو رہا ہے میرے لیے، اور جو سننے والوں کی بھی عدالت ہے. اور اس کو ہم پڑھیں گے رومیو کی پہلی باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ڈائریکٹ بات ہے. اوکے، فرسٹ آئی الزام لگانے والے ہو تو کوئی بھی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ جس باتوں کا تو پر الزام لگاتے ہو اسی کا تو اپنے آپ خود مجرم ٹھہرا ہے. اس لیے کہ تو جو الزام لگاتے ہو، جو خود بھی وہ کام کرتے ہو. سیدھا سادہ بات ہے. ایک آیت میں تو کوئی بھی ہو، دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہو، تو بھی وہ کام کرتے ہو، تو الزام تو کو عذر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا وہ پہلا مقابلہ ہوا تھا ہمارا باپ دادا آدم کی. وہ ایک مقابلہ تھا، اس کا نام کا مطلب ہی مقابلہ ہے ساتان. وہ مقابلہ کھڑا ہو کر وہ خود جھوٹ بولنے والا ہے اور اپنے فطرت کو بھی ہمارے اندر ڈال دیا ہے، اس لیے ہم آسان سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک ہے. اور وہ خونی ہے، قتل ہے، وہ بھی ہم سب کو قتل ہی مناتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے، وہ الزام لگانے والا ہے. اس کے بارے میں لکھے ہیں دن اور رات الزام لگاتا ہے، بیچ میں آ کر الزام لگاتا ہے. اور وہ ان کی کیا تماشا ہے، ان کی کیا انٹرٹینمنٹ ہے. وہ ایک دوسرے کی گلے پکڑ کر مارتا ہے، ایک دوسرے کی پکڑتا ہے. وہ پیچھے بیٹھ کر کھانسے کہ میرا کام ہو رہا ہے بھائی. وہ کدھر سٹارٹ کرتا ہے، کدھر لوگ جمع ہوتے ہیں، خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ادھر آ کر وہ بیچ میں آ کر الزام لگاتا ہے. ادھر بھی ابھی بھی وہ بھی اسی کام میں بھی ایکٹیو ہے. اگر ہم ان کی آواز سنیں، ابلیس ابھی بھی آ کر کیا کرے، ایک دوسرے کی طرح باتیں کر کے، ادھر سے کوئی باتیں کرتا ان کی آ کر دوسری کان سناتا ہے، پھر آپس میں لڑائی کرے گا. لیکن ہم اس دشمن کو پکڑ کر یہ بندہ ہے کہ اگر اس کو مقابلہ نہیں کرتا ہے، لیکن ہم اس کی بے وقوف بن کر آپس میں خونی بھی بن جاتا ہے، خونی بھی، اور جھوٹ فریب کا بھی ہو جاتا ہے. یہ ہے، یہ پہلی آیت میں لکھا ہے. پہلے عدالت کس کی اور ہے؟ سیلف کرٹیسائز کرنا، اپنے آپ کو مجرم ایسے کرتے ہوئے ہم خود بھی مجرم ٹھہراتے ہیں.
آپ کی آواز ٹھیک آ رہا ہے بھائی؟ کلام ادھر ہے جناب بھائی صاحب، ادھر ہے؟ اوکے، آپ تو ادھر، آپ تو کسی ساتھ عملہ نہیں کر رہا ہے. اوکے، شکر ہے. اوکے، ابلیس بڑی صلاح کیا، اس لیے اس کے بارے میں لکھا ہے ان کی صلاح سے ہم نہ واقف نہ ٹھہرے. بڑی شعر ہے، وہ ڈھونڈتا پڑتا ہے کس کو بھی شیر کی طرف. اوکے، ابھی بات اس کے نہیں ہونا چاہیے، ان کے نہیں، یسوع مسیح کا میں منادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ بات ہونے کے بعد دوسری بات کے اندر ایک ہے وہ عدالت ہے. دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ اچھا، اس میں ایک آیت پڑھا کر، اچھا پڑھو بھائی انمول، پڑھو میتھی کی پہلی 7 بات کی پہلی 4 آیت پڑھیے. میتھی کی انجیل 7 بات کی پہلی 5 آیت. اچھا، یہ آپ سب جانتے ہیں، پہاڑی آواز کی ایک حصہ ہے، تم عجب دوسروں پر عجب نہیں کرو، اور تم دوسروں کا عجب جو ہے کرتے ہو، تمہارے بھی عجب کوئی نہ ہو جائے. اچھا سنیے، ہم اپنے اندر انگ کے اندر بڑی لکڑی پڑا ہوا ہے، ہم دوسری کی لکڑی یہ ہے، ہم اپنے غلطی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم دوسری کی غلطی وہ دیکھتے ہیں، وہ بڑی ہے، اپنے آپ خود کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا ہماری نظر نہیں آتے ہیں. کوئی اس کا اس طرح سمجھا رہا ہے، اگر ہماری بڑی لکڑی میری انگ کے اندر ہے، ہم دوسری کا انگ دیکھتے وقت ہو سکتا ہے یہ میری بڑی لکڑی میری انگ ہے، اس کے انگ کے اندر ریفلیکٹ ہو کر وہ نظر آ رہا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح حکمت کے ساتھ بول رہے ہیں، اگر میں اپنے وہ موٹی لکڑی کے نکالتے ہیں، خود بخود وہ دوسروں کے اندر بھی الزام نہیں ہوگا. ہم خود غلطی کرتے ہیں اور وہ ہمارے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن دوسریوں کو غلطیوں کو پکڑنے کے لیے ہم بڑی دیکھتے ہیں، اپنے غلطی نظر نہیں آتے ہیں. اگر ہم ایسے کرتے ہیں، تم اپنے خود بھی قصوروار رہے گا، اس کے بھی وہ خود کرتے ہوئے ہم کئی گناہ ہے، کئی باتیں ہیں، اس کے اندر ہم سب مجرم ہیں. لیکن شکر ہے ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ایسی غلطی ہے، لیکن ہمارے غلطیوں کو لینے کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا تھا. ہم ایک اور عدالت کرنے والا ہے، وہ دوسری آیت میں ہے لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس ایسے کام کرنے والوں کو عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے. ہمارے لیے ایک آخری عدالت ہے، سپریم کورٹ نہیں ہے، ہمارا فائنل کورٹ ہے. خدا وہ ہے آسمان پر بیٹھتے ہوئے، یہ سب باتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہے آخری ہمارا فائنل کورٹ ہے. ادھر سے ہمارا سب انصاف کرنے والا ہوگا، آخری وقت بھی ہوگا، لیکن خداوند اس آخری وقت کے لیے ہمارے سب جمع کر الزام نہیں لگانا چاہتے ہیں. لیکن ابھی ہم کو خداوند ہم غلطی ہو گئے ہیں، ہمارا معاف کرنے کے لیے حسرت سے معاف کرنے والا ہے. 145 زبور اس میں لکھے ہیں، وہ بڑی مہربان ہے. غلطیوں کو مانگنے کی تو بات ہے، لیکن ہم غلطی کر اپنے غلطی کو نہیں سمجھتے ہیں، اور غلطی کو کیا کہتے ہیں، وہ چھوٹا غلطی ہے، وہ دوسروں کو بھی یہ کام کرتا ہے. لیکن غلطی، اگر غلطی کو ہم سمجھتے ہوئے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آ کر ہم پچھتاتے ہوئے آ کر خدا کے پاس آتے ہیں، آج ہمارے ادھر ہی خداوند معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ بڑی مہربان ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس لیے آگے ہم خدا کی عدالت سے نہیں بچ نہیں سکتا. کیوں تم کوئی بھی نہ ہو، ہمارے لیے خدا کے سامنے آنے کے لیے بڑی ضروری ہے. خدا کے سامنے آنے کے لیے بڑی ضروری ہے. اوکے سنیے، اس سے تیسری آیت میں لکھا ہے، اس کو ہم بچ نہیں سکتے ہیں. تیسری آیت پڑھیے، تیسری آیت ہے. اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ تو وہ کام کرتا ہے، بچ سکتی ہو؟ ایک بڑی سوال ہے.
تو ایسے کام کرتا ہے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. ایک بڑا شخصیت ہے, گناہ کر دیا ہے, بڑی چھوٹا سے اسٹارٹ ہوا تھا, لیکن چھوٹی سی آنکھ دیکھنے سے ایک مہمان آ گیا. مہمان آنے کے بعد آ کر ان کو مہمان بازی کرتے کرتے ایک بڑا بادشاہ تھا, وہ کہتا ہے میں میرے پاس سب کچھ کر رہا ہے, اختیار ہے, کر وہ ایک بڑی گناہ کر دیا ہے. گناہ کرنے کے بعد وہ کیا, اس کی جتنا بھی ثبوت ہے اس کو بھی مٹانا چاہتے تھے. آپ جانتے ہیں داؤد کی بات کر رہا ہوں. داؤد تو ایک چھوٹی سی غلطی کیا ہے, غلطی کر ایک بڑا گناہ ہو کر پھر اس کے بعد ان کی آدمی کو بھی پکڑ کر مار دیا. آپ سب لوگ جانتے ہیں بتشبہ کے بارے میں. اور اس کی مار دیا ہے. مارنے کے بعد وہ سمجھتا ہے وہ میں کوئی بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن وہ اوپر کے خدا دیکھا تھا. خدا دیکھنے کے بعد معلوم ہے خدا یہ بندہ تو بڑی غلطی کیا ہے, لیکن خدا تو رحم کرنا چاہتا ہے. پھر ان کے رحم کرنا چاہتے تھے. خدا اپنے خادموں کو بتا دیا بھائی یہ بندہ بادشاہ ہے, پورا منقلی میں ان کی عزت کیا تھا, وہ بادشاہ کر رہا ہے. اگر ادھر غلط ہو گیا ہے, عدالت سٹارٹ ہوتے ہیں اپنے گار سے, اپنے خدا اپنے بندہ کو درست کرنا چاہتے ہیں. گناہ گاروں کو خدا آخر میں عدالت کرے گا, لیکن پہلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے خدا کی گار میں عدالت سٹارٹ ہوتا ہے. اور ان کے بھی نبی کے بھیجا تھا. نبی کو بتانے کے بعد وہ سب کو آ کر نہیں پتہ ہے, ڈائریکٹ اس بادشاہ کے پاس آ کر ان کے ایک ایسی کہانی سنا کر وہ میری سلطنت میں ایسی ایک بندہ ہے, اس کو پکڑو, وہ بچ نہیں سکتا ہے, اس کو تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. اس کو ابھی میرے سامنے کرو, میں ایک دم عدالت کریں گے. خدا کا خادم نبی انگلی اٹھایا تھا, وہ بندہ تو ہے, لیکن ایک دم وہ کیا کہتے بھائی, وہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں 4 آیت میں. اب یہ بات ہے خدا رحم کرنے والا ہے, مہربانی کرتا ہے. ان کی مہربانی کیا کرتا ہے تمہارے لیے, توبہ کی طرف محل کرتا ہے. سارا پڑھیے. یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے, اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی اس کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. توبہ کی طرف محل کرتا ہے. خدا مہربان کرتا ہے, خدا توبہ کی طرف محل کرتا ہے. لیکن ہم بھی چاہ رہے پاک روح آ کر انگلی رکھتے ہیں ہماری گناہ کے لیے الزام رکھتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں شیطان کی سائڈ لے کر وہ چھوٹا بات ہے. لیکن داؤد بیٹھ کر تم کانوں کو پکڑ کر مارنے ہیں, اور وہ اپنے گناہ کو خدا کے سامنے گر کر وہ آپ تو رحم کرنے والا ہے خدا کے. اس کے ساتھ اس کے نتیجہ میں کئی ثبوت بھی لکھ لیا تھا بھائی, اور کہتا ہے خداوند سکستہ دل کو حق نہیں جانے گا, اور فرتن دلوں کو خداوند مدد کرتا ہے. اور اس طرح کر کے لکھ لی ہے. وہ یہ کیا کرتا ہے توبہ کی طرف محل کرتا ہے, توبہ کی طرف ہمارے پاس لے کر آتا ہے. لیکن ہم اس کی مقابلہ میں 5 آیت میں لکھا ہے, بلکہ اب یہ 5 آیت میں کیا لکھا ہے, یہ بلکہ تو اپنی سختی اور غیر طائع دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے وقت کما رہا ہے, جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی. یا اگر ہم قہر توبہ کے دل کو اپنے سخت کرتے ہوئے اور گناہ کے آگے بڑھتے رہے, ہم آگے کیا آئے گا بھائی, ایک غیرت کے دن کے لیے ہم کما رہے ہیں. کیا کما رہے ہیں, ہم کما رہے ہیں کیا کما رہے ہیں, خزب جمع کر رہے ہیں. ابھی خداوند رحم کرتا ہے, ایک دن جمع کر رہے, جمع کر کتنا جمع ہو رہا ہے پتہ نہیں, کما رہے. آپ لوگ بھی پہلے باب کے اندر بھی 2 باتیں کے سامنے رکھا تھا. 16-17 آیت میں خدا کی رحم اور فضل, اور خداوند تو نجات بخشنا چاہتا ہے, لیکن اس کی مقابلہ میں 18-19-20 آیت میں بیچ میں کیا ہے, ویسے آپ کو پچھلے بولا تھا یہ ایک بڑی واٹر سیڈ ڈیوائڈ ہے. ایک سائڈ کو رہے اور ایک نیچے,
اور خدا کے ایک ادھر ایک رحم کی طرح آنا چاہتے ہیں، خدا رحم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے دل ہے، اپنے لے کر ہم اس کو سخت کر خدا کی خلاف لاتے ہوئے اور ابلیس کی سائڈ پکڑتے ہیں، ہم عقر میں ان کی غضب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ خدا ابدی خدا ہے، ہمارے لیے ابدی کے لیے ہمارے جگہ تیار کرا ہے۔ اس کے مقابلہ میں جو خدا کی باتوں کو رد کر خدا کے ناچ سمجھتے ہیں، ان کے لیے خداوند ایک وقت آئے گا، وہ کچھ چیز ہے سمجھتے ہو، خدا ہم کو سمجھا گیا۔ اس لیے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ایسی ہم اس وقت ہم کیا کما رہے ہیں؟ غضب کما رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسی وقت میں ہم خدا کے قدم میں بیٹھے ہوئے کما رہے ہیں۔ آپ چرچ میں آتے ہو، عبادت پر آتے ہو، ادھر آ کر بیٹھے بیٹھے ہر ایک لمحہ ہم پچھلے وقت عباس کی کتاب 22 کی کتاب کی 3 کی 11 پڑھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا خدا سب کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن ہم اس کو لے کر وہ اور ہر ایک دل کے اندر ابدی کا رکھا ہے، ہر ایک دل کے اندر ابدی کا رکھا ہے، لیکن ہم اس کے لے کر ہمارا ابدی کدھر ہونا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے مرضی کرتے ہوئے خدا سے دور بھاگتے ہیں، اگر میں اگر ادھر ہوئیں گے، لیکن ہم اس جگہ پر رہ کر یہ ہمارے لیے ایک وادی کے طور پر، وادی کے اندر ہمارے فیصلے کے وقت ہے۔ ابھی پڑھیے جوئیل کی کتاب 3 باب کی 14 جوئیل کی کتاب، اس کے اندر بھی ایک وادی ہے، ہم پیچھے سنتی کے دیکھا تھا، لیکن ابھی ادھر ایک وادی ہے، خدا اس وادی کے اندر بھی نزدیک ہے۔ جوئیل نبی کی کتاب 3 باب کی 14 جوئیل نبی کا صحیفہ اس کا 30واں باب اس کی 14ویں آیت، گروہ پر گروہ انتظار کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انتصار کی وادی میں آ پہنچا۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا۔ بس 14 آیت۔ اچھا سنیے، فیصلہ ایسی وقت پر رہ کر ہم سیانے کرنا چاہیے خدا کی طرف سے۔ ہمارا یہ ٹائم ملتا ہے، ادھر آپ لوگ ادھر بیٹھے بیٹھے خداون میرے ساتھ باتیں کر، خداون آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کریں، خداون میں کدھر ہوں، خداون آگے کدھر جانا ہے، خداون ایسی موقع پر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم کما رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں؟ غضب کما رہے ہیں، جہاں خدا کی شفقت، فضل، رحم کما رہے ہیں۔ اور آگے ہم دیکھ سکتے 6 آیت پڑھی ابھی اگلے جو رومیو کی توبہ کو 6 آیت۔ رومیو اس کا 2واں باب اس کی 6 آیت، جو نیکوکاری کی ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور وقار کی طالب ہوتے ہیں۔ 6 آیت پڑھی، وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق بدلہ دیتا ہے، ہر ایک کام کے مطابق۔ کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ ادھر ہم آ کر خدا کے قدم میں بیٹھے ہوئے، میں خداون اس وقت اپنے کلام کو سنتے، خداون میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں، میں وہ ابلیس کی طرح سے بھی ایک منصوبہ ہے، لیکن میں ادھر سے بھاگتے خداون اپنے قدم میں بیٹھے، خداون آپ سے ملتے، خداون خدا کی سب چیز ہے اور خداون پیار کرتے رہتے۔ خداون ہمارا 2 مالک ہے، 2 مالک کو کوئی بھی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایک کو ناچی سمجھ جائیں گے، ایک کو ہم سب چیز، ایک کو عداوت رکھیں گے، دوسرا کو کیا کریں گے؟ محبت رکھیں گے۔ یا زبان میں محبت ہے یا دل میں محبت ہے۔ اوکے، ہم ابھی 6 آیت میں دیکھ لیے جی، 7 آیت، اگلے 6 آیت پڑھ چکا ہے، 7 آیت پڑھیے۔ 7ویں آیت، جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور وقار کے طالب ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ اب دیکھیے 7 باب کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی خدا کی طرف سے رحم اور فضل، نیکوکاری کرتے ہوئے ہم ثابت قدم رکھتا ہے۔ نیکی کاری کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ثابت قدم رکھتا ہے، ثابت قدم۔ اور اس کے بعد کیا کماتا ہے؟ جلال اور عزت اور بقا۔ بقا کی لفظ کیا چیز ہے بھائی؟ کوئی ایڈوانس اردو ہے بھائی؟ میں ایڈوانس اردو ہے، پتہ منیش پتہ ہے؟ اوکے، بقا معلوم ہے ابدی،
ना पनाने वाला है, ना पनाने वाला अबद चीज़ों को हम बोलते हैं बखा, इमोर्टल। मेरी इंग्लिश में लफ्ज़ लिखा है इमोर्टल, फानी नहीं है, गैर फानी है। इसको हम उसके लिए हमारे लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। जलाल, ये तीनों लफ्ज़ है, जलाल और इज़्ज़त और बखा, ये खुदा के साथ कनेक्शन होता है। हम भी खुदा के कदम में बैठे हुए ऐसी मौका पर हम हमारे लिए कमा रहे हैं। हसब नहीं है, खुदा की रहम, फजल और हमारे लिए भी खुदा के लिए आसमान पर एक एक छोटी चीज़ भी खुदा के लिए हम दे दिए हैं, उधर जमा हो रहा है। लिखा है अंश भी खुदा क्या करता है भाई? जमा करता है अपने वो लफ्ज़ क्या है, बोतल में जमा कर रहा है, खुदावन हर एक को हमारे खुदा के लिए हम सर्व करते हैं, खुदावन हमारे लिए जमा कर रहे हैं। लेकिन हम खुदा की राह पर जा रहे हैं और उसकी बरक्स में हम 8-9 आयत देख रहे हैं उसके मुकाबले। मगर जो अपने तारीख 7-8-9 आयत, ओके। मगर जो करता अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। उस पर क्या होगा भाई? ये सब उसकी उल्ट में है, खुदा की तरफ से नहीं है। हम अपना कूद कमा रहे हैं, जैसा 6 आदमी 5 आदमी लेकर हम कमा रहे हैं, इसी तरह भी हम उधर कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? खुदा की गज़ब है। और लेकिन वो जितना भी खुदा की रास्ते जाने वालों के लिए खुदा तो आसान करता है। ये 10 आयत में लिखा है, पढ़िए अभी 9 आयत पढ़िए। और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। खुदा किसी की तरफदार नहीं है। अगर 10 आदमी क्या, खुदा किसी की तरफदार नहीं है। खुदावन साफ इंसाफ करते हैं, खुदावन हमारे लिए साफ इंसाफ करते हैं, खुदावन बे इंसाफ नहीं करता हमारे लिए। खुदावन तो बड़ी आसान कर दे है, हम भी उसकी मेहरबानियों को कबूल करना चाहिए, ना चीज़ नहीं समझिए। और अभी हम आ रहा है 11 आयत में, 11 इसलिए जिन्होंने पढ़िए, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया तो बगैर शरीयत के हलाक नहीं होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मुताहर होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मुवाफिक होगी। या खुदावन किसी की तरफदार नहीं है। शरीयत खुदा दिया था, वो जूदी लोग अपने आप को समझते हैं हम खुदा के लोग हैं, लाडली लोग कहते हैं, लेकिन कोई भी ना भी हो, लेकिन खुदावन ठीक साफ इंसाफ करता है। और खुदा के सामने खड़े होकर आप मेरे साथ बेइंसाफ किया, खुदावन अपने अदालत करता है। हमारे शरीयत है, हमारे शरीयत कहता है, शरीयत तो फ़ायदा होता है जब उसको पूरी करता है। कोई भी शरीयत से कोई भी कामिल नहीं कर सकता है। लेकिन शरीयत के देने के मकसद क्या है? शरीयत वो है हमारा ऐसी उस्ताद है। उस्ताद क्या करता है? उस्ताद हमारी लकड़ी के साथ आकर मसीह के पास लेकर आते हैं। ये बार की कोई रिचुअल बात नहीं है, बाहर की कुछ कर हम तो नहीं है, लेकिन दिल के साथ हमारे खुदा के साथ ईमान होने चाहिए। पढ़िए प्यार आयत है, ये आगे भी रोमियो में भी आ रहा है, 15 बाब, पैदाइश की 15 बाब की 6 आयत, बड़ी मशहूर आयत है। पैदाइश की किताब 15वां बाब उसकी 6 आयत, और वो खुदावन पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। रास्तबाज खुदा की तरफ से क्या है? ये बंदा मेरे सामने क्योंकि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, मैं समझता हूँ जैसा ये बिजली के हैं, ये बिजली अगर पीछे से पावर हाउस के साथ कांटेक्ट नहीं है, ये पंखा जो इतना भी है पावर की तरफ से जनरेटर है उसके साथ कांटेक्ट नहीं है, सब बंद हो जाएगा। इसी तरह खुदा आसमान पर बैठे हुए अपने लोगों को मदद करना चाहते हैं, जैसा हनू को और नूह नबी को भी, नूह और उनके भी लोगों को भी खुदा बचाता है। इसी तरह इब्राहिम भी मान लिया है, इसलिए रसबास
गिने जाते हैं, खुदा के साथ एक ताल्लुकात है। अभी एक और बंदा के बारे में सामने खड़ा होना चाहता हूँ। वो साबित कदम रखा, हम बड़ा था, साबित कदम रखा था। वो उसी वक्त उनको कोई किताब भी नहीं था। सबसे पुराना नबी वो कौन था? अयूब नबी। अयूब नबी को मुकाबला कर उनके कई तरह मुकाबला किया था, लेकिन उनके अयूब नबी के बेचारे को ये भी नहीं मालूम होता है मेरे दुश्मन कौन था भाई। लेकिन वो अच्छी तरह अपने बेटा के साथ बेटा 3 बेटे के साथ बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। सब खुदा बरकत दिया था। उस वक्त इल्जाम लगाने वाला खुदा के पास अप्रोच किया था, ये बंदा को तो इतना बरकत किया था, तो भाई इसलिए वो आपको शुक्र करते इबादत कर रहा है। लेकिन उनकी चीज़ों पर हाथ लगाओ, फिर आप देखेंगे वो कैसा आपकी तारीफ करते इबादत करते हैं। खुदा क्या कहता है, तो बोल रहे भाई मैं उनके साथ मेरी कनेक्शन है, मैं जानता हूं वो कौन है। तुम देखना चाहते भाई, तुम बड़ी नुकसान कर दिया है, तुम जाओ करो। साबित कदम रखा। वो उनके पास कोई किताब भी नहीं था, लेकिन वो साबित कदम रहा, निकगार करता रहा। और खुदा की वो एक अवधि के लिए वो जैसा पढ़ा था हम, क्या पढ़ा था, जलाल, इज्जत और बखा, यानी अवधि के लिए उनके लिए एक दिल के अंदर ईमान था। वो साबित कदम रखा था। अभी पढ़िए, ये भी प्यारा आयत है। एक बंदा है, वो भी खुदा यीशु मसीह के खाफ भाई है। पढ़िए यकूब का खत 5 बाब की 11 आयत, ये भी लिखा है, सब्र को रखने वाला मुबारक कहते हैं। यकूब का खत 5वां बाब उसकी 11वीं आयत, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। सब्र करने वालों, सब्र क्या करने से कोई बात नहीं, खुदा पर सब्र करके। आज सुबह हम गा रहे थे, सब्र नाल आस रखी, सब्र के नाल आस रखी। और खुदा की तरह सब्र के साथ एकदम हम क्या कहते हैं, जल्दी करो कहकर हम जल्दी करते हैं, लेकिन सब्र के नाल आस रखते हैं और खुदा पर उम्मीद रखकर बैठना है। ये भी हमारे लिए है। खुदा को हम कह सब्र करते करते हम खुदा के और ज्यादा वाकिफ होता है। हम कई दफा दुआ करते हैं, खुदा अभी तो पर हम थोड़ी देर के बाद बेदिल हो जाता है। लेकिन खुदावंद के साथ दुआ करते हुए, शुक्रगुजारी के साथ इंतजार करते हुए उम्मीद के साथ खड़े होने चाहिए, सब्र के साथ आदत रखना चाहिए। सब्र कहने वालों को मुबारक कहते। आगे बढ़िए। तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना ही है। खुदावंद की तरफ से जो इसका इंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तर्स और रहम ज़ाहिर होता है। उसकी आखिरी इंजाम का भी देखो। आखिरी इंजाम अभी सीखे, ये एक बड़ी जिंदगी बंदा है, इसके पास किताब भी नहीं था, कोई खादम भी नहीं था। वो बंदा खेल था, 3 दोस्त आ गया है, उनको उल्टा इल्जाम लगाने वाला था। वो भी सातान के साथ, दुश्मन के साथ में मिला होता है। लेकिन एक अजीब बात है, जब वो तकलीफ सब अयूब नबी के पास आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं था ये कौन मेरे लिए मुकाबले में खड़ा था। वो सब्र के साथ रहकर वो ऐसी उम्मीद रखा था, खुदा उनके लिए क्या देखा था, दुश्मन तो नस्ल नहीं आ रहे हैं, वो उनके लिए खुदावन आसमान खोल कर। मैं फिर खुदा का कान में सुना, लेकिन मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, मेरा मगलिस देने वाला जिंदा है। खास के हम अपने ऐसी मुसीबत तुक में आने के वक्त, आपको क्यों मुसीबत तुक में जा रहे हो, और सब्र के साथ रहते हुए, साबित कदम रखते हुए हम उसकी जलाल, खुदा की जलाल से होता है। कैसा जलाल होता है, कहीं रोज नहीं आता है, लेकिन जलाल खुदा हमारा दिल क्या खोलता है, दिल क्या खोलता है, ताकि मेरे मगर से तो बड़ा चिंता है। मैं अगर से मेरे इतना बर्बाद होने के बाद भी मैं खुद अपने आप को देखेंगे। पढ़िए 19 बाब की 23 आयत पढ़िए, अयूब नबी की किताब पढ़िए, भी प्यारा आयत ऐसे पढ़ना चाहिए। अयूब नबी की अयूब की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत। पुराने नामे में से सफ़ा नंबर 509।
माफ कीजिए 508। काश कि मेरी बातें अब हाँ। लिख ली जाती। अच्छा सुनिए, कोई किताब नहीं लिखी होता, खास की मेरी बातें लिखा जाते हो। आगे आगे। काश कि वो किसी किताब में कलम बंद होती। हाँ जी। अच्छा, आप ये जवाब दे दिए। क्या ये दुआ खुदा खुदा की तरह झूठ दुआ कर रहा है? ये ख्याल आता है क्या लिखा हुआ है अभी? हाँ, क्या पढ़ रहे हो? लिखो नहीं है उस वक्त किताब ही नहीं का नाम कहता। लिखो तो आप पढ़ रहे हो। खास की मेरी बातें लिखा जाता है। आगे और आगे किधर लिखा जाए? काश के वो लोहे के खल हाँ। और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कंधा की जाती। हाँ, हमेशा के लिए चट्टान पर कंधा। करता लिखा है। ये बात तो पूरी हो या? हाँ जी, आप लोग नहीं पता जो जिस जगह पर खुदावन यीशु मसीह लाश को रखा गया था वो अभी भी उधर लिखा हुआ है। खुदा ये जगह कब्र है जिसके अंदर खुदावन यीशु मसीह लेटा हुआ है। होली सेपल्कर यरूशलेम में अभी भी है। उसके ऊपर चर्च बनाते नीचे हो गया। चर्च बनाते बनाते वो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर लिखा हुआ है। ये खुदावन यीशु मसीह की खास के मेरी बात लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा भाई? मेरी मगड़ से नवड़ा जिंदा है। वो जिंदा है। कैसा जिंदा है भाई? वो आकर हमारे लिए सिलसिले पर जान देने के बाद मुर्दों में जुटे। ये सब हमारे खुशखबरी की आवाज है। खास के मेरी बात लिखा है। हम उसको पढ़ते हुए हम क्या करना है? इस हमारे इतना बात लिखो है हमारे लिए सपोर्ट के लिए इतना बड़ी किताब लिखा है। हम तो इसको हम क्या है ऐसे वो कौंड में रख जाते हैं। अबलीस ये नहीं चाहते इसको पढ़े। जो बात लिखे हैं हमारे वास्ते लिखा है, हमारे नसीहत के लिखा है। इसको पढ़ने नहीं है, सुने आकर। फिर सुनने से हमारे ईमान ताज़ होते हैं। कई आज अबलीस भी कई खुदा के कदम में आकर बैठने की मौका नहीं देते हैं। कई टीवी है, हम इधर ही बैठे सुनेंगे। भाई हमारे घर के अंदर इबादत में शरीक हो रहा है। टीवी ऑन कर दिए भाई, बैठे भाई गीत गाते हैं और रोटी पका रहे, रोटी भी खा रहे हैं। सब क्या है? हम इबादत कर रहे हैं। कई लोग टीवी कांग्रेगेशन है यही बैठे हमारे भी कई और फैमिली था इधर रात की बात करते, लेकिन बोलते हैं हम जो हमारे बच्चे भी बैठकर हम इतवार के दिन घर में बैठकर ही बात करते हैं शाबाश। लेकिन वो अबलीस लोगों का खुदा की हजूरी से दूर करता है। तेरी हजूरी में कामिल साथ माना है। ओके, अच्छा सुनिए, अजूब नबी तो बात लिखा है। हमारे ये बात लिखा है, जितना बात लिखा है इसको पढ़ते हुए हम सब्र के साथ और उम्मीद रखे किताब मुकद्दस के साथ तस्दीक़ करी। अभी हम जाएंगे आगे ये 12 से 15 आयत तक। 12 से 15 आयत हम इसके अंदर शरीयत के बारे में 10 तब लिखा है। अगर आप पढ़ते हो 10 तब लिखा है शरीयत है। ये यहूदी लोग शरीयत की जरिए बातें करते हैं लेकिन शरीयत तो अमल नहीं करता। शरीयत क्या चीज है? एक उस्ताद की तरह है। उस्ताद क्या करते हैं? लकड़ी के साथ हमारे लिए मारते हैं और ताकि हम मसीह के पास आए। अभी हम 16 में एक बड़ी प्यारा बात है। ये 16 आयत सिर्फ पढ़िए। जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुवाफिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। हाँ, अभी एक और है, पोशीदा बातों को ज़ाहिर करेगा। हम पोशीदा बातों को हम तो छुपा कर रखते हैं, लेकिन पोशीदा बातों को खुदावन ज़ाहिर करेगा। क्यों ज़ाहिर करेगा भाई? एक बात कर, ये गुनाह की बात नहीं है। हम खुदा के लिए क्या कहते हैं। एक वक्त हमारे कोई बात नहीं मिलती। खुदा के लोगों के बारे में लिखे हैं। खुदा की बात क्या है? कई जगह पर फुलसिदा के अंदर हम खुदा के लिए क्या तकलीफ तो कुटाते हैं, लेकिन वो गुनाह तो खुदा जो हमारे जितना भी गुनाह है। हाँ जी, एक सवाल है, मैं तो सूत्रम जितना गुनाह है हम खुदावन यीशु मसीह के पास आकर इकरार कर तर्क करते हैं। उस गुनाह का क्या करेगा भाई? जो गुनाह खुदा यीशु मसीह के पास आकर इकरार कर तर्क कर दिया है, खुदा किधर लिखता है भाई? हाँ आदान जी, किसी का उंगली उठा वो नहीं बात है करने। हाँ जी किधर है?
हाँ किताब में लिखते हैं। ये भी सोचने की बात है। खुदावन मेहरबान खुदा है, आपको खुशखबरी ये है, आप फसीदों के अंदर के कितना कितना गुनाह कर दिया है, लेकिन आप खुदावन यीशु मसीह के पास इकरार कर दिया है। वो गुनाह किधर है भाई? हाँ, खुदावन यीशु मसीह जमीन पर होते वक्त ये भी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ खुदावन जमीन पर अपने उंगली के साथ लिखा है। दुश्मन इल्जाम लगाने वाले लोग इंतजार करते हैं ये क्या लिख रहा है। हम मूसा की शरीयत में लिखो बातों का हम पूछ रहे हैं, ये किधर जमीन पर लिख रहा है। उधर से खुदावन लिख रहा था सब लोगों की, वो जितना भी सामने है उनकी गुनाह लिख रहा है, लेकिन वो गुनाह के सामने खड़े होकर अपने गलती की नहीं मांगते हैं, वो भाग रहे हैं। लेकिन ये औरत खड़ा होकर अपने गुनाह को मांगता है, जाओ बेटी जाओ, फिर आइंदा गुनाह करो। अभी खुदावन आपके ये सवाल है, हम जितना भी परिस्थितियों के अंदर गुनाह किया है, जितना भी ये बंदा फलूस है जो पहले साउल था, अने खून किया था, कई के खून किया था, खुदावन उनको बोलता तुम मेरी बंदा को खून किया भाई, खून के बदला खून नहीं पता। खुदा उनको परिस्थितियों में मैं तो कई काम किया था, लेकिन मैं वही कहता मैं वो काम किया था, लेकिन खुदावन उसको क्या कहते हैं? हाँ पढ़िए, वो खुदावन यीशु मसीह फिर कभी याद नहीं करता, कभी याद नहीं करता। मिठा आता है, मिट्टी में लिखा था मिटाने के लिए, खुदावन कभी याद नहीं करे। लेकिन हमारा दुश्मन अबलीस आकर, जैसा ये साल है मार्टिन लूथर अपने आखिरी मौत के बिस्तर में बैठे हुए था। अबलीस मार्टिन लूथर के पास आकर बोलते भाई इल्जाम लगाने वाला आकर क्या कहता, तू ये गुनाह किया, वो गुनाह किया भाई हो। एकदम खुदा का बंदा आखिरी डेथ बेड में था, वो सुनकर डर गया था। वो लेकिन वो मैं तो ये गुनाह का इकरार किया है और खुदा की नज़र में तरक कर गया। लेकिन हाँ तू जो भाई ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, और भी है भी लिख रहा, ये मेरे गुनाह की लिस्ट कंप्लीट नहीं है, लिख रहा। वो एक दफा दूसरी दफा और लिख रहा, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, लिख रहा। लेकिन मैं तो इसका क्या किया था, वो लाल सुना था, ये लाल इंक में लिखा था, लेकिन वो कहता ये लाल इंक में लिखे हैं, ये खुदावन यीशु मसीह खून हमें मेरे तमाम गुनाह से मिट गया है। आज भी इल्ज़ाम लगाने वाले आते हैं, लेकिन हम शरीयत तो हमको इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन खुदा को शुक्र है वो फिर कभी याद नहीं करेंगे। ये भी लिखा है। ओके, अभी हम 16 आयत में लिखे हैं खुशखबरी फुसिदा चीज़ों को अबलीस खुशदा, लेकिन खुदा हमारे क्या करेंगे। पढ़िए, यह भी खिब्रानी में पढ़ चुका है, खुदावन बेइंसाफ खुदा ने, हम पढ़ चुका है खिब्रानी में को खुदा बेइंसाफ नहीं है हमारा क्या करने के लिए, बुलने के लिए, क्या बुलता नहीं है। पढ़िए 12 बाब की नहीं 10 बाब की 6 आयत होगा, 10 बाब की 6 आयत। इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 6ठी आयत, सफ़ा नंबर 218। पूरी सोखती कुर्बानियों, नहीं वेट, आई एम सॉरी मैन, 12 बाब की ये भी तो बुलने की नहीं होनी चाहिए भाई। 6 बाब की 10 आयत, या 6 बाब की 10 आयत, सॉरी खिब्रानी 6 की 10। इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं, खुदा बेइंसाफ नहीं, ये भी लिखा है, खुदा बेइंसाफ नहीं है। हाँ, जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए हाँ, जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। ओ कर रहे हो, ये खत्म हो गया नहीं है, और कर रहे हो। हमारे खुदा बेइंसाफ खुदा नहीं है। हमारे जितना भी काम करते हैं खुदा इंसाफ है। वो फुसिदा में, हम फुसिदा में आप क्या करते हैं भाई? फुसिदा में क्या करते हैं भाई? हाँ भाई,
आप पोशीदा में एक काम करना चाहिए। कौन सा काम है भाई? हमारा ऑर्डर है। हाँ बिल्कुल, दुआ। दुआ किसके सामने तुम दुआ करते हैं? पपड़ी में खड़ा होकर नहीं है, हमारे खुदा के सामने खड़ा होकर। हम जितना भी है पोशीदा में आकर खुदावन एक बोले, ये मेरी बच्ची है, मेरे ये बहन है, मेरे लिए खिदमत के लिए बहुत लेकर दुआ किया है। खुदावन एक दफा हमारे अजर को सबको सामने आकर अजर दे के जनाब, कोई बेइंसाफ खुदा नहीं है। ओके, अभी 17 से अब ये 20 आयत तक पढ़ेंगे। 17 की इब्रानी की 10 बाब, 2 बाब की, सॉरी मैन, रोमियो के 2 बाब की, रोमियो दूसरा बाब 17वीं आयत, 17 बाब की 20 आयत तक पढ़िए। 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फख्र करता है और उसकी मर्जी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूँ, और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है। अच्छा, इसी ये भी पर 4 आयत है, 17 से 20 आयत है। इसका हम देख रहे हैं जूदियों के लिए बड़ी क्या है? फख्र है। फख्र, ये फख्र क्या करता है? मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ कहकर बड़ी फख्र है। हमारे पास शरीयत है कर कर हमारे खुदा है, इतना बड़ी प्यार शरीयत है, ये फख्र करता है और अपने नमाज करता है ये और ड्यूटी करता है। लेकिन बात क्या था? ये शरीयत तो कि उनको काम नहीं किया था, शरीयत तो उनके इल्ज़ाम लगाता है। और अभी दूसरों को भी अभी इस तरह अपने फख्र करता है, वो अपने आप को समझता है हम इतना दुआ करना, इतना शरीयत को जानने से हमारे लिए खुदावन नंबर दे रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। शरीयत तो हमारे लिए इल्ज़ाम लगाता है। आगे हम 21 से 24 आयत हम पढ़ेंगे, ये भी 4 आयत हैं। 21वीं आयत से, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जिना ना करना, आप खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। कुफर तुम्हारी वजह से गैर कौम, खैर गैर कौम कौन है? जूदी लोग नहीं है, वो गैर कौम के अंदर कुफर बका जाता है। ये बात सोचने की है। हम तो अपने दूसरों को सिखाते हैं चोरी नहीं करो, लेकिन कुछ चोरी करते, सुना नहीं करो लेकिन कुछ सुना करते हो, ये सब करते हैं। लेकिन इसकी अपने खुदा की बेइज्जती करते हैं, खुदा के इज्जत नहीं करते हैं, उसका हम क्या करते हैं? बेइज्जती करते हैं। और इसकी हम तो खुदा के इल्ज़ाम लगाता है, बेइज्जती करता है, वो हम नहीं बच सकते। लेकिन खुदा की कुफर बकता है और गैर कौम के अंदर कुफर बका जाता है। ये लोग किसके? अपने शरीयत तो मनादी करते हैं और लेकिन काम उल्टा करते हैं। अभी इसकी बात होने की बात हमारे लिए 25 से 29 आयत है, 5 आयत है। इसके अंदर हम देखेंगे ये मजहब सबको अगर में वाइंड अप कर रहा है। और मजहब क्या करता है? मजहब तो हमारे लिए जहरी होता है, जहरी। हम अच्छा लिबास पहनते हैं और उनके पास कुर्बानी होते हैं, खैकल के होते वक्त खैकल में आकर कुर्बानी करते हैं और बड़ी बड़ी और ईद भी होते हैं, सब कुछ मनाते हैं। लेकिन सब ये क्या है? बारी होते हैं, एक रिचुअल है, फॉर्मेलिटीज है। लेकिन मस्जिद में आकर हम 3री बाब के आगे देखेंगे, मस्जिद के आने के बाद खुदावंद उसको सबको हटाकर खुदावंद सहरी तो अपन नहीं है, ये एक और रस्म है,
खतना करते हम बोलते हैं हमारे जिस्म में खतना हो चुका है, जो हम इब्राहिम की वादा है, खुदा की तरफ से हम इसी खतना के ऊपर हम फख्र करते हैं। ये रस्म है और बाहरी होता है, ये जितना भी हमारे मजहब क्या है बाहर होता है, लेकिन मसीहत में आकर खुशखबरी हमारे क्या करते हैं, खुदा के साथ हमारे लिए मिलाते हैं, खुदा के साथ कांटेक्ट होते हैं। अभी कौन है यहूदी? ये जिसके अंदर से वो ये खतना हो गया वो नहीं है उसके निशान, लेकिन वो यहूदी कौन है भाई? हमारे अंदर जैसा हम खतना करते वक्त एक गुनाहगार जिस्म के लेकर बाहर पहनते हैं, लेकिन इसी तरह हमारे लिए आदम से हमारा क्या मिला था? मिरास में मिला। मिरास में क्या मिला था? उनकी नेचर। अभी सुना था झूठ बोलना और कत्ल करना और धोखा देना और इल्ज़ाम लगाना, ये सब इब्लीस सातान के अंदर से हमारा फितरत हो गया है। लेकिन खुदावन अभी दूसरे आदम से आकर खुदावन इसको ख़त्म करना चाहते हैं।